24 ଜାନୁଆରୀ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ 1 ଟଙ୍କା କଏନ୍ର ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ମହା ଉପାୟ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ କଷ୍ଟ ତୁରନ୍ତ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେବ ଧନର ବର୍ଷା, ଖୁସିରେ ଭରିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଘର। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 12ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିଟି ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଦିନ ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 32 ଗୁଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ବେଦ ପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଦିନ କରାଯାଇଥିବା ପୂଜା ଉପାୟ ସାଧନା କେବେ ବି ଖାଲି ଯାଇନଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ 24 ଫେବୃଆରୀକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୁରା 111 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୁରା 61 ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଯୋଗ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଧନଯୋଗ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ, ଇନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ, ଶୁଭ ଯୋଗ, ଏହି ଭଳିଆ 61 ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଯୋଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଦିନ କୌଣସି ନଦୀରେ ବା କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀକୁ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନଯାକ ଆପଣ ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନଯାକ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ବି ମନୋକାମନା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେହି ସବୁ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, ଏହି ଉପାୟଟି କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେପାର ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସୁନଥିଲେ ଧନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଧନ ଆସିବ ସେହି ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ କିଛି କାରଣରୁ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ନ କରିପାରିଲେ ବା କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀକୁ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଏହି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଦିନ ଖାଲି 1 ଟଙ୍କା ପଇସାର ଉପାୟଟିକୁ ଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ସେହି ପ୍ରକାରର କରିଦେବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବତାଇବୁ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଭଳିଆ କରିଦେବେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏତିକି ଉପାୟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ଯାହାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। କାହିଁକି ନା ବନ୍ଧୁଗଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟର ରାହୁ କେତୁର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥାଏ, ତାହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟଟିକୁ କଲାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଧନ ଆସିବ ସେହି ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ 1 ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେମିତି ମିଳିବ? ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ହିଁ 1 ଟଙ୍କା ପଇସାର ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ହିଁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳିର ପୂଜା କରାଯାଏ ବା ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ଧନତେରସର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ 1 ଟଙ୍କା ପଇସାର ବ୍ୟବହାର ନିହାତି କରାଯାଇଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଆମ ବେଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ 24 ଫେବୃଆରୀକୁ 1 ଟଙ୍କା ପଇସା ଉପରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ କରିଦେବେ ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏତିକି ଉପାୟଟି କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ କଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସବୁ କଷ୍ଟ ମୂଳରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଓ ଚମତ୍କାରୀ ବଦଳ ଆସିବ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନର ଉପାୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ମନୋକାମନା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେହି ମନୋକାମନା ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଯଦି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଉ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ଯାକରେ ଆପଣ କରୋଡ଼ପତି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ।
बंधुगण जदि आपण आम वीडियो को एपर्यंत लाइक करना तो निहाती लाइक करदेवे एवं कमेंट बॉक्स रे लिखिदेवे जय भगवान विष्णु जय माँ लक्ष्मी। बंधुगण यही वीडियो को बहुत मात्रा रे शेयर करंतु एवं आम चैनल को जदि सब्सक्राइब करना तो निहाती सब्सक्राइब करंतु। बंधुगण सर्वप्रथमे जो उपायटी आमे आपन को बताइबु सही उपायटी हैला धन वृद्धिर महा उपाय। बंधुगण आपण बहुत परिश्रम करुछंती बहुत कष्ट करुछंती किंतु आपण को ताहार फल किछि मिलु नाही। आपण को जीवन रे जो धन आसुची सेही धन आपण को पाखरे रहु रे आपण को जीवन रे अधिक खर्च होउची। तो बंधुगण शास्त्र रे अनुसार यार मुख्य कारण होउची आपनकर जो शक्ति आपनकर जो शुक्र ग्रह मजबूत हो जाए तो सेते बेले एही समस्या को आपण को सामना करिया को पड़ी थाए। शुक्र ग्रह जो थाए ताहा धन और संपदार ग्रहक होइथाए और शुक्र ग्रहर नियंत्रण थाए ताहा माँ लक्ष्मी को हाथ में रही थाए। आपण माघ पूर्णिमा दिन 1 टंका पैसार उपाय ठीक समय रे करिदेबे जदि बंधुगण आपनकर शुक्र ग्रह वर्ष जाक आपनकर साथ देव। धन संबंधी जो भी आपण निर्णय नेबे सही निर्णय आपन को लाभ ही मिलिबो। आपनकर 24 फेब्रुआरी संध्या समय रे स्नान करिवे। आपण को 2टी पैसा नेबे 1 टंका पैसा आपनकर पूजा घर को जाई सेठारे माँ लक्ष्मी फोटो बा मूर्ति सामने रे गोटे घीर दीप जलाइबे। 2टी पैसा को आपण हाथ रे धरिबे एवं माँ लक्ष्मी बीज मंत्रटी 11 थर जप करिवे। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी 11 संख्या अत्यंत प्रिय होइथाए। मंत्रटी हैला ओम महालक्ष्मी नमः। सही 2टी पैसा रु गोटे 1 टंका पैसा को आपनकर पर्स रे रखंतु। गोटे कथा मने रखिबे बंधुगण पर्सटी चमड़ार होई नथिबो एवं अन्य पैसाटी को आपनकर आलमारी बा धन रखुथबा स्थान रे रखिदेबे। बस एतिकी उपाय बंधुगण जदि आपण एही माघ पूर्णिमा दिन एही माघ पूर्णिमा तिथि दिन करिदेबे तो सही पैसाटी अभिमंत्र हो जिवो जहा द्वारा आपनकर शुक्र ग्रह आपनकर साथ देव। धन संबंधी जेकोसी निष्पत्ति नेबे सेठारु आपन को लाभ मिलिबो। आपन जीवन रे आर्थिक स्थिति ठीक हो जिवो। सबु प्रकार समस्या रु आपन को मुक्ति मिली जिवो। द्वितीय उपायटी हैला भाग्यर साथ पाइबार महा उपाय। बंधुगण कोनसी व्यक्तिर जीवन राहु केतुर नियंत्रण ताहा भगवान विष्णु हाथ में रही थाए एवं माघ पूर्णिमा तिथि दिन भगवान विष्णु अशस्त गछरे बास करने को आसी थांती। भागवत गीता रे भगवान विष्णु कहिसंती वृक्षरे मु अशस्त गछरे होई थाए। बंधुगण आपण एहा करिवे 24 फेब्रुआरी को संध्या समय रे 1 टंका पैसा नेबे और गोटे घीर दीप नेबे एवं आपण को आख पाखरे थिबा अशस्त गछ पाखकु जिबे। प्रथमे अशस्त गछ पाखरे घीर दीपटी जलाई देबे। नेइथिबा 1 टंका पैसा को अशस्त गछ मूले रखिदेबे। मने रखिबे बंधुगण 1 टंका पैसा को अशस्त गछ मूल रे रखिबे पूर्व दिग को रखिदेबे। शास्त्र अनुसार माघ पूर्णिमा तिथि दिन भगवान विष्णु एही बा पूर्व दिग को रही थांती। आपण 11 थर अशस्त गछ पाखरे परिक्रमा करिवे। परिक्रमा करि सारला परे परिक्रमा करुथबा समय रे 11 थर अशस्त गछ पाखरे परिक्रमा करिवे। बंधु परिक्रमा करुथबा समय रे भगवान विष्णुकर बीज मंत्रटी जप करिवे। मंत्रटी हैला ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस एतिकी उपाय जदि आपण एही माघ पूर्णिमा दिन करिदेबे तो बंधुगण आपनकर दुर्भाग्य सबुदिन पई आपनकर पीछा छाड़ी देबो बा आपनकर दुर्भाग्य सबुदिन पई दूर होई जिवो। आपनकर भाग्य आपनकर साथ देबा आरंभ करि देबो। आपनकर नवग्रह आपनकर साथ देबा आरंभ करि देबे। सबु कार्यरु आपनकु सफलता मिलिबो एवं सबु बेले भगवान विष्णुकर आशीर्वाद आपनक ऊपर रहिथिबो। बंधुगण तृतीय उपायटी हैला धन प्राप्तिर महा उपाय। बंधुगण आपण जदि चाहुचंती एही पूर्णिमा परे आपण करोड़पति हो जांतु।
माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपंक जीवन में धनर वर्षा हो। तो बंधुगण यही पूर्णिमा तिथि दिन आपन को गोटे छोट उपाय करदेवे। आपन को यही पूर्णिमा तिथि दिन सूर्य अस्त पर स्नान करेंगे। स्नान कर सारा पर आपंक पूजा घर को जीवे। सेठारे प्रथमे माँ लक्ष्मींकर फोटो बा मूर्ति सामने गोटे घीर दीप जलाई देवे और गोटे लाली कपड़ा बिछाइबे। लाली कपड़ा उपर 3टी लवंग, गोटे मुठा धनिया और 1 टंका पैसा रखिबे। सही कपड़ा को पुटुड़ी बनाई देबे। पुटुड़ी बनाई सारिला परे माँ लक्ष्मींकर बीज मंत्र को 11 थर जप करिबे। जप कर सारिला परे सही कपड़ा को पुटुड़ी बनाई देबे एवं आपनकर आलमारी बा धन रखुथिबा स्थान रे रखिदेबे। बंधुगण यही पुटुड़ीटी अभिमंत्र होइजिबो, जहा आपनक जीवन रे धन को आकर्षित करिवार कार्य करिथाए। एही पुटुड़ीटी माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद भलिया कार्य करिथाए, जहा फଳରେ आपनक जीवन रे धन आसीबा एवं धन आसीबार सब रास्ता खोली जिवो एवं आपनक जीवन रे सब प्रकार कष्ट दूररू नष्ट होई जिवो।